Menu for today, Adidas. Chicken feet adobo. Ayan. Kamatis sibuyas. Loya bawang. Gisa mo ng loya bawang. Okay. Tapos lagyan kamatis sibuyas. Tapos ang chicken feet ilagay na. Ayan. Okay. Tuloy-tuloy. Lagyan paminta laurel. Ayan. At lagyan ng tubig para palambutin natin. Okay. Mikas-mikas. Lagyan pa ng konting ano ba yun? Loyan dilaw. Ayan. Palambutin na po natin ang Adidas. Ayan. Okay. Mikos-mikos, takipan, palambutin natin yan. Palambutin muna ha. Para mamaya ready na tayo sa tanghali. Chicken adobo. Ulam for today. Ayan. Okay, ready na.